Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation et le prophète Medar Kiala, ensemble vous présentent ce vidéo. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur apambola moko richement par sa grâce. Amen. Toyebi ke tozali toujours qu'on marcher sur le fait de l'Éternel. Tunajua kusema tunakuwa tunatembea paka ndani ya makaramu ya wamilele. Il faut tueba que le Seigneur a tout fait pour un but. Nengazolo bana Proverbe 16 verset 4. Inabidi tujua kusema Mungu alifanya yote na shabaha vile kuna nasema Mumezali 16 mstari ya 4. Donc tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Kusema yote hiyo Mungu alifanya na lengo. Et aussi on a qui déjà sur le prémisse. Na tulitembea juu ya malimbuko. Tout ce qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, c'est Christ qui est prémisse d'entre les morts. Tulionesha kupitia wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari 20 na usema Kristo ndio anakuwa malimbuko kati ya wafu. Là Christ apparaît aussi comme pain sans levain. Pale Kristo naye atokelea kama mkate bila chacho. Tout au long ya marche na ya ministère. Mkutembea kwake yote ya huduma yake. Il n'a jamais péché. Atendaka zambi kamwe. Il était vraiment le pain, le corps sans péché. Ilikuwa ni mwili bila zambi. Et il est le prémisse d'entre les morts. Na anakuya malimbuko kati ya wafu. Et tant qu'il présenté comme prémisse, na wakati kunaoneshwa kama malimbuko, la Bible le dit que le lendemain Yahweh va représenter prémisse. Na Biblia unasema siku ijayo ya kutoka ile siku wataonesha malimbuko. Toujours dans Lévitique 23. Paka Mwalawi 23. Vous compterez 5 semaines. Mutahesabia mawiki 7. Vous ferez la moisson. Na mutafanya mavuno. Donc après la présentation du Seigneur au ciel, kuoneshwa ya Bwana kule mbinguni, quand asali ascension na yake, wakati alipanda mbinguni anaenda, Acte 1, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, maintenant 7 semaines. Inabidi sasa kuhesabia wiki 7. C'est ça l'accomplissement de la parole. Ndio nakuya matimiliko ya neno. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ile iliyaka ndio itakuwa masiku ya mbele. Dieu ramène que ce qui est passé. Na Mungu eko narudisha ile nisha kupita. Yango totali ce qui quel type à moisson zo sale manakata 7 semaines. Na tulionesha hali gani ya mavuno na fansika mawiki yo 7. Parce que tozo mwana moisson ya orge, juu tukunaona hiyo mavuno ya ngano ya chini. Tozo mwana aussi moisson de blé. Tuna mavuno ya ngano ya juu. Moisson ya orge, mavuno ya ngano ya bei chini, ezaka na qualité moindre que moisson de blé. Et le blé lui-même. Inakuwa na bei kiloko kushinjia hiyo ngano ya mzuri. Donc l'orge talisaka la parole que le Seigneur a fait ce qui est pas ba prophète. Na ngano ya bei chini inaoneshaka neno hiyo Mungu alikaburia manabii. Donc la loi, les psaumes et les prophètes. Ni kusema hiyo sheria, mazaburi na manabii. Ba livres avant que Christ et Jésus aya. Mabitabu yote inakuwa kama kabla Kristo awe, italisaka l'orge. Inaoneshaka ngano ya bei chini. Donc la promesse était d'abord terrestre. Nusema ahadi ilikuwa hapa bulongo hivi. Dieu a parlé des choses terrestres. Mungu alisema binti wa bulongo. Mais maintenant les blés na ngano sasa zakayemo kwa le Seigneur Jésus-Christ tango aye. Ni Bwana Yesu Kristo peke yake wakati alikuya. Azoloba na Jean 12 verset 24. Eko nasema Yohana sura yake ya 12 mstari 20. Si les grains de blé ne tombent, qui tombent à terre ne meurent, restent sains. Kama hiyo ngano ya mbegu ya ngano inaanguka pa bulongo na ikufe itawacha peke yake. Na Jean 12:24 wana. Yohana sura yake ya 12 asema wakati anakula après comporter
beaucoup de fruits. na itazaa matunda mengi. Donc yende vraiment za le blé. Ya kweli yenye kuya ngano ya bei juu. Et toujours comprendre que le Seigneur Jésus est l'accomplissement de la loi, les psaumes et les prophètes. Na tukunaelewa kusema Bwana Yesu anakuya matimiliko ya sheria, mazaburi na manabii. Les prophètes ont parlé de lui. Na manabii balisemezea njoo yake. Maintenant le Seigneur azotalisa le prophète comme les champs. Sasa Bwana eko naonesha manabii kama shamba. Je pense que tout à l'heure, qui ont déjà comment les grains Abraham, Isaac et Jacob étaient semés dans la terre appelée Moïse. Na tulionesha kusema namna gani hiyo mbegu inakuya Ibrahimu, Yakobo na Isaka walipandwa mshamba wanaita Musa. Moïse est l'ensemble de tous les prophètes. Na Musa anakuya wingi ya manabii wote. Mais qui a caché les 3 grains? Lakini ilifuchika hiyo mbegu 3. Effectivement, ibimaki. Na kwa kweli ilitoka. Ce sont ces champs-là. Ni hiyo shamba. Nde le Seigneur atindaki ba Pierre bakende na bilanga oyo bango balona kite. Ndio mle Bwana alituma ba Petro bende muye shamba bo abakupande. Je pense que tulobelaki on a séance rekaki. Na Zania tulisemezea muhiyo mkusaniko ilipita. Donc en réalité, kwa kweli tozotali sango na lolenge ya explication ya la loi, les psaumes et les prophètes. Tukunayonesha mukutafsiri ya sheria, manabii na mazaburi. Dans la moisson de cette semaine, ukisema hiyo mavuno ya mawiki 7 c'est la prédication. Ya kuya na mahubiri. Entrer dans les champs de Joël, kuingia mshamba ya Yoeli, cueillir les fruits qui sont mûrs, kuvuna hiyo matunda ya komala, et donner l'essence dans l'alliance éternelle. Na kuleta hiyo hali mzuri mu agano ya milele. C'est ça la moisson ezosalema na temps oya cette semaine. Ndio na kuya mavuno inafansika muyo wakati ya mawiki à la loi et au témoignage. Sa muntu kunaanza kusheria enda kushuhuda. Donc tazoza l'écriture et son interprétation. Muntu anachukua andiko na utafsiri yake. Il prend des témoins. Anachukua maushuda à établir la vérité. Njoo aoneshe ukweli. Parce que la loi du Seigneur est soloba. Njoo sheria ya Bwana unasema on peut établir une vérité si en déposition de 2 ou de 3 témoins. Mutaichikia ukweli wakati wa shule beko wawili wala watatu. Or la vraie vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Japo ukweli ya kwani Yesu Kristo peke yake. C'est pourquoi esingelaki la loi, les psaumes et les prophètes ça comme 3 témoins. Ibidi kule sheria mazaburi na manabii kama bashuhuda batatu. Que la vérité ya. Njoo ukweli iwe baadaye. Na kati rango tanto solo bafosa ngisaka aussi la présentation des hommes. Na ndani wakati tunasemezana inabidi kuchanga na compréhension magambo nyonso ya watu ndani ya mwaka njoo shiki vitu yote. Je pense que Nathalie Saki 3 présentations des hommes dans l'année. Nisha kuonesha hiyo makuoneshwa 3 ya watu ndani ya mwaka. Na l'heure aussi ya fête à semaine ya moisson, il y a une présentation. Na wakati ya karamu ya mavuno kuna ya ngano kuna kuya hiyo kuoneshwa. Donc na suka ya ba fête yango. Mwisho hiyo makaramu. Donc c'est juste ça. Inakuwa ni hiyo. Tu prends ça, tu lui dis que je suis en pleine prédication. Donc c'est que nakati na yango, ni usema ndani yayo, to nakati a fait ta moisson aussi, ndani ya karamu ya mavuno, na l'air 49e jour aussi là. Siku ya 49 50e jour ils ont intervenir wana. Na hiyo siku ya 50 ya présentation des hommes pour tous ceux qui Deutéronome 16 verset 16. Kuna kuya kuoneshwa ya watu wetu tulichukua kumbukumbu la Torati 16 mstari ya 16. Et je crois que yo côté ya différemment na batu mususu. Na naamini usema utahubiri kwa chana na watu wengine. Kanisa yake la nenyo sa grâce biso to sisi yangu. Bale wanawazia kusema mwaka ya neema sio tutaisha yote. Mais yo côté c'est que notre départ Nathan a été prophétique. Mtaonesha kusema kusafiri kwetu inakuya mujoto ya kinabii. Ezana lera deuxième présentation des hommes. Ça va. Ni wakati ya kuoneshwa kwa pili ya wanaume. Ezotika la troisième présentation. Kuna wakia kuoneshwa kwa tatu. Wana biso situ keidi. Kule tushakwenda shie zamani. Ozola na mala. Unafuata mzuri. C'est ce que singi d'abord comprendre. Je inabidi uelewe. Donc maintenant tuzo lecture ya Lévitique 23. Sasa tunachukua usomi ya Walawi ubali à partir ya verset 15. Tuanza mstari ya 15. Lévitique chapitre 23 15 à 30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre,
vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par les feux, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Ok. Zongela verset 15 à 20. Alingaka muto comprendre la lecture très bien. Hein? Mon grand souci, c'est quand on a la lecture. Si tu ne comprends pas les songes, l'explication, pourquoi il battait. Il faut comprendre bien les songes pour comprendre l'explication. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec des pains, des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Voilà. Donc,
baelema nyonso bautilize wana hiyo mavitu vyote walitumia kule, kola kosunga tokolobela yango toujours nde totambola boye par la grâce de Dieu. Mungu atasaidia, tutabisemezea muvile tuko natembea kupitia neema ya Totalisaki Mungu. d'abord nde tolobaki na début Tulionesha hivi tu sasa kumwanzo, quand les prémices ekei, wakati malimbuko inaenda, donc les prémices ya champ nusema hiyo malimbuko ya na shamba fête à gerbe ku karamu ya oyo malimbuko tozwi 1 Corinthiens 15 verset 20 hiyo tunachukua mwa Korinto wa kwanza sura yake Tanga yangu 15 lisusu. sura mstari ya 20. 1 Corinthiens chapitre 15e, à partir du verset 20e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. voilà. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Omoni le prémisse c'est lui le Seigneur, Unaona malimbuko ni yeye Bwana. mais kata prémisse wana Ndani ya hiyo malimbuko asali biso sous prémisse anafanya shie malimbuko. parce qu'abongisaki yango. Njoo alitayarisha. Soki totangi livre 1 Chronique chapitre 5 Wakati tunachukua kitabu ya mambo ya siku ya kwanza sura ya obandi 5 verset 1 tina na verset 2 na 3. mstari ya kwanza kufika mstari 1 ya 3. Chronique 5 verset 1 tina 3. Mambo ya siku ya kwanza sura 1 yake, Chronique 5. mambo ya siku ya kwanza sura yake ya 5. 1 Chronique chapitre 5, du premier verset au troisième verset, Oui. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Ah. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Voilà. Ozomona likambo yo salema wana. Unafuata ama fashika pale. Ruben était sacrifié. Rubeni alitolewa. C'est lui en réalité qui est le prémisse. Kwa kweli yeye alikuwa malimbuko. Mais en lui, Lakini ndani mwake tango aza sacrifié, wakati yeye atolewa, il y a deux pains qui est présenté comme prémisse. kunakuya mikate mbili naonesha kama malimbuko. Manassé et Ephraïm. Manase na Efraimu. Ba mérité qui yango te mais c'est une grâce. Hawakuistahili lakini ni neema kwao. Yango zo remarqué wana bazo soit deux pains ayant du levain mais qui est comme une offrande acceptée par l'Éternel. Ndio kule wanachukua mikate mbili na kuya na chacho ndani lakini bana ichikia mbele wa milele. Deux pains wana ezakande Ephraïm na Manassé. Hiyo mikate mbili na kuya ni Efraimu na C'est Manase. Joseph. Inakuwa ni Yusufu. Eza pour Ruben qui est Christ Jésus. Inakuya Ribeni ula kwa Yesu Kristo. Andimaki kosuye kushi ya son père. Alichika kuchafula kitanda ya baba yake. Makambu nzamba alobaki. Mambo hiyo Mungu alisema. Mobali alobaki yepa bimineti mobali. Ule mume alisema na tu kama bwana. Moi je vous dis. Na mimi nawaelezea. Moi je vous dis. Na mimi nawaelezea. Vraiment c'était comme Ruben qui suit la couche de Ilikuwa son kama père. Ribeni eko na chafula kitanda ya baba yake. Bazoloba, qui est cet homme qui est capable de pardonner les péchés? Nani utaona uwezaji ya kurumia dhambi? Usalo ezande mobali na biso ndasala Hii kango éternel. mkaji ni mume wetu wa milele anaifanyaka. Il est apparu comme Ruben Anatika kama Ribeni et il était maudit. na alilainiwa. La malédiction de Ruben sokotali maintenant dans Genèse 49 verset 26. Hiyo lahana ya Ribeni wakati unaangalia Mwanzo 49 mstari Tanga 26. yangona. Genèse chapitre 49, le 26e verset, Oui. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'aux cimes des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Continuez, continuez. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Voilà combien de versets ni ce sont là. 28. Verset 28, il y a Genèse 49. OK. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Donc,
likambo ya Ruben wana c'est une bénédiction. Mambo ya Faites Ruben attention. inakuya ni baraka mukebe ange. L'œuvre de la croix Kazi ya msalaba eza maudit soit quiconque pendit au bois. inasema alainiwe ula Mais anauawa cette malédiction là, lakini laana c'est ile une bénédiction. ni baraka. Vous comprenez hein? Unaelewa? Il les a bénis chacun selon sa bénédiction. Alibariki kila mmoja kupatana baraka yake. Donc quand Ruben a perdu la prééminence, Wakati ya liboso, Ruben alipotea hiyo uzalio wa kwanza c'est une bénédiction. inakuya ni baraka. Mais cette bénédiction n'a bikeli yango. Lakini Manase na Efraim. hiyo baraka nani anaishi inakuya ni Manase na Efraim. Déjà frère kuna lobi biso, ça biso. Njoo ndio nasema shia sana ni shie. Parce que Njoo balobi la prééminence est na Joseph. wanasema hiyo uzalio wa kwanza inakuya juu ya Donc Yusufu. epesa mepa ya Manase na Efraim. Ni kusema inapewa kwa Manase na Efraim. Donc yango tozomona na Efesiens chapitre 2. Njoo kule tunaona mkitabu ya wa Efeso sura yake ya pili Banda partir à verset 11. anza kumustari ya Même à 11. partir à verset 9. Anata mustari ya 11 ya Éphésiens tisha. chapitre 2e, à partir du 9e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui de qui des deux en a fait un, Ok, c'est ça. et qui a renversé les murs de C'est la séparation, d'inimitié. Ah. Yango nde Romains 11 zutaisa l'arbre olivier franc. Njoo ile Warumi sura yake 11 inaonyesha muchi hiyo mzeituni ya Akati buti. nano ba branche ndambu. Anakata majipande ya miti Après kipande ayeko ante olivier sauvage. kisha anakuwa kuunga hiyo mzeituni ya pori. Poye participer na même bénédiction ya racine. Juu isherekee kubaraka moja ya mzizi. Yango nde eza comme les deux pains qu'on présente là-bas. Ile njoo inakuwa kama mikate mbili wanaonesha kule. Na 50e jour. Siku ya 50. Ezozala accepter. Beko naitikia. Après 7 na 7. Nikikwisha 7 na 7. Après 49. Nisakwisha 49 ya masiku. Les pains oyo ekozala ya levain. Hiyo mikate itakuya na chacho. Mais a accepté. Lakini banaitikia. Yango tozolobaka biso tokokota. Njoo tunasema shia Non à cause de nos œuvres. Hapana njia matendo Parce que yetu. ezalaki toujours pain avec le vin. Juu ilikuwa paka mkate na chacho. La perfection c'est l'enseignement. Mukamilifu ni mafundisho. Osola na malamu c'est Amen. l'enseignement. Ni mafundisho. Respecter la parole et vivre la parole. Kuheshimia neno na kuishi neno. Dieu soka kosauve biso c'est par grâce. Kwa kama Mungu anatuokoa kupitia neema. Akondima ba pain ya levain. Na Atechika 50e wana. mikate ya chacho kusiku ya 50. Osola na malamu. Amen. Akondima yango. Ataitikia. Meza agracier yango. Na anaitilia neema. Parce que tangami directement na sacrifice. Juu inasomewa mara moja na sadaka. Parce que tango bazopesa yango. Wakati beko naileta. Il y a des sacrifices qui couvrent ça. Kuna kuya hiyo sadaka inafinika. Hein? Ozola na malamu. Amen. Eza na 7 agneaux. Kuna kuya mankondo 7. Wana ezotalisa 7 troupes de vainqueurs. Ile inaonyesha Il faut pas présenter 7. vikundi 7 ya washindaji. 7 agneaux d'un. Hiyo makondo Omoni kuna 7 babandaki ya na mwaka un moja. agneau. Unaanza na kondo Mais moja. maintenant awa comme na 7 agneaux. Una anafika na mankondo 7 En réalité, première église est formée un corps comme Christ. Deuxième église un corps. Nyonso kozala kanisa forme. ya kwanza itafanya mwili kama Kristo na yote afanya mwili moja. Ozola na malamu. Amen. Donc na ndenge ya perfection 7 fois. Mfano ya ukamilifu mara 7. Belieza ezjuaka role ya remplacement. Ule belie anabebaka fazi
anakumbuka Isaac vazi. méritait la mort. Isaka ilibidi Mais c'est le akufe. bélier qui a pris sa place. Ni belie alichukua vazi yake. Sokotali na tabernacle. Wakati unaangalia Tangu bazosala ema, couverture ya tabernacle, ya wakati couverture ya tabernacle, tafuta kufanya hiyo ezalaki ya kifuniko ya ema, bélier teint en rouge. kulikuya hiyo ngozi ya belie na Donc, rangi ya Cela damu. parlait d'un bélier comme déjà immolé. Inaweza kuonyeshwa ule belie kama anisha Hein? kuuawa. Parce qu'il y a le tabernacle. Kunakuya Oui, ema ezalaki ya fin lin. ya hiyo ya Yango vazi nde ya ezalaki fela, tabernacle na kati. ndio nakuya ema mule Ezalaki ndani. na bacrochet or. Ilikuwa na hiyo Après bifungo wana ya basala dhahabu. la tente ya tabernacle. Kisha wanafanya hiyo ema ya Oyo ema. ebobaki Ile tabernacle. ilifunika hiyo hekalu ema. Ezalaki na bacrochet d'argent. Ilikuya na hiyo makroshe ya Ozola na zaidi. malamu, hein? Amen. Ah, oya liboso wana ya couverture ya liboso wana Hiyo ezalaki na kifuniko. balase aussi ya bleu. Ile ya kwanza ilikuwa na mankamba ya Pour bleu ya. montrer que c'est le ciel vraiment. Njoo osha kule inakuwa ni mbingu. Ozola na malamu, hein? Unafuata mzuri. Après batie tente Kisha ya wanaika tabernacle. ema ya hekalu. Babengi yango tata en tabernacle. Wanaita ema ya Donc, ema. couverture. Ile kifiniko. Ezalaki na argent. Ilikuwa na zaidi. Crochet d'argent. Hiyo Pour makroshe ya zaidi. kotalisa la rédemption. Njoo kuonesha ukombozi. Après wana eza couverture de la tente du Kisha tabernacle. unakuya hiyo kama vazi inafinika hiyo Tabernacle ema ezala sasa. bate ebele. Ema inakuwa mobili mingi. Tabernacle ezaka na kati yo bato bamonaka te. Ema Nde ya- yango nde ya- babenga tabernacle. Ya ndani watu waonake njoo wanaita ema. Faut tanga Exode 26 bien. Inabidi usoma kutoka 26 Mene mzuri. ezaka na couverture ya tente ya tabernacle. Unakuwa sasa hiyo kama inafinikaka Oyo ema ezali comme ya ya ema. po ya bélier teinte en rouge. Inakuyaka kama ngozi ya belie inakuya Après baye kozipa yango na peau de dauphin. ya damu. Mpona koloba ke Sala tabernacle ifunika na ezaka nde ngozi ya mbisi ya dauphin. mai. Njoo kusema hiyo ema ya laka ndio ni Soko moni tabernacle ya samaki. Nzambe ezalaki nde mbisi ya mai. Donc oyo ezipango nyonso eza nde dauphin. Kama unaona hiyo Donc, ema ya wanaona nde Mungu mbisi ya kunakuya mai. ngozi ya ule samaki. Parce que Inataka le kusema ni peuple, le samaki wa monde, maji. c'est les eaux. Njoo Et il taifa faut des arani ya mama. ulimwengu inakuya ni maji. Et c'est Inabidi ça kwa Dieu est nyama wa venu au maji. monde. Ozora na malamu. Amen. C'est ça le tabernacle. Njoo ema. Ozora na malamu, hein? Ah, yango wana yo. Mais azalaki na rôle ya ko remplacer place na biso. Lakini alikuya na kazi ya kubeba fazi yetu. C'est ça le bélier. Njoo nakuya uye belie. Au moins dans Genèse 22, Una mwanzo le sura- bélier a remplacé la place d'Isaac. ule belie alibeba fazi ya Isaka. La mort était pour nous. Kifo ilikuwa ni yetu. Mais Christ a pris notre place. Na Kristo alibeba fazi yetu. C'est comme Barabbas. Inakuwa Barabasa. Il ne méritait rien. Asikwanza kustahili kitu. Azalaki mutamabe. Alikuwa mtu Et mbaya. Jésus-Christ était son bélier. Lakini Kristo alikuwa belie wake. Il a pris sa place. Alichukua fazi yake. Ozola na malam. Amen. Ah. Et toyebi très bien que Na tunajua vizuri comme kusema tozalaki vendu au péché, vile turujishwa kuzambi, il fallait bouc et akosomba biso. inabidi ule mbuzi mwanaume wako tukomboe. Parce que dans Proverbe chapitre 27 verset 26, Juu Mezali 27 mstari balobi 26 les agneaux sont faits pour te vêtir. wanasema wale wankondoo wanafansiwa Mais njia ya les boucs kuvika. ezalaka wana po payer les champs. Lakini hiyo mbuzi mwanaume ko pale njia ya kuuza Yango shamba. moni tangu batekaki Joseph. Ndio kuna wakati walimuuliza Yusufu, Elingai koloba ke Joseph akeinde kosomba champ moko ebomba na kati ya Egypte. ilitia kusema Yusufu anaenda kuuza shamba mwe ilifuchama kule Misri. Tangu bazwi elamba ya Joseph na bafrère na ye, Wakati wachukua vazi ya Yusufu wa ndugu babomande yake, buka. banaua Batie huyo mbuzi mwanaume. makila. Manabada manapakala hiyo damu. Lokola babombaki buka. Vile aliua mbuzi Cela veut mwanaume. dire Joseph Inafia doit kusema acheter les champs. Yusufu inabidi auze shamba Les champs c'est une femme. na shamba inakuwa ni mke. Ozola na malam, Unaelewa c'est mzuri. ça. Ndio vile. Eloko ezotali sawa. Ndio kitu inaonyesha pale. La présence de buka. Iyo Wana zoloba deja uwepo banyama wa nyonso mbuzi baosala na mwanaume. 50e wana. Inasemezea banyama bote banatumia siku ya msimu. Zongela lecture yango wana. Turudilie hiyo usome. Na Levitique 23 wana. Walawi 23. Banda kaka à partir de verset 15. Faut komesana na lecture. Aanza paka kumustari ya 15 bidi kuzomelea Ete mutu usome. muso alingaka lecture te alingaka explication. Mtu yesu ndio usome ndio pa wamtafsirie. Aza aventurier. Aifaka aonyeshe wasambete. Or Dieu est venu dans les rouleaux. Japo Mungu alikuwa ndani ya kitabu. Aboyi rouleau. Anakatala kitabu. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où
vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autres, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc en réalité, il faut savoir ceci. Kwa kweli inabidi ujua hivi, Ce qu'il faut retenir, inabidi ushika le Seigneur, Bwana dans sa manière de faire, mfano yake ya kufanya, azalaka na besoin ya kotalisa que sans lui tu ne peux rien faire. analaka anahitaji kuonesha kusema bila yeye au utaweza kufanya kitu. Mais aplasaki yango na ba ce qu'on dit des lois oya pesaki, des lois là, Lakini alipanga sabi vile des ordonnances wa klasaki, mfano ya masheria vile ilileta peke yake. azotalisa koma akoya kozwa mutu. Inaonesha namna gani atakuwa kuchukua mtu. Ozora na malam, Amen. koma akoya kozwa mutu. Namna gani atakuwa kuchukua mtu. Na teye bino déjà Nisa kuwahubiri que Jérusalem c'est la part de Dieu. kusema Yerusalemu inakuwa ni upande wa Mungu. C'est dans Néhémie chapitre 13 au verset 1. Avant de faire la lecture, on a simba bien lecture, on a Giovanni. Inakuya ni mkitabu ya Nehemia sura yake 13 sura ya kwanza. Tangana no Néhémie chapitre 13 verset 1. Soma hiyo kitabu ya Nehemia sura yake 13 mstari ya kwanza. Néhémie 11. Oui, ça 11 verset 1 à 2. 11. Tanga 11 1 à 2. Néhémie chapitre 11 1 à 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem, la ville sainte, une famille sur 10. Voilà. Les 9 autres pouvaient rester dans les autres localités. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. Ozora na malam, Unafuata mzuri? on a pris le 1/10 Banachukua moja juu ya 10 ya territoire nyonso ya batribi pour wafanda à ya Jérusalem. mamiji yote ya makabila ndio bakaketi kule Yerusalema. Donc Jérusalem était comme la part de Dieu. Tunasema Yerusalema iko kama hiyo upande wa Mungu. Une partie que le Seigneur yemoko asepeli kozwa. Kipindi kile Mungu peke yake anashikia Et kwa c'est ce que kubeba. le Seigneur na biso to comprendre. Ndio inabidi shie tuelewe. Donc sa partie oyo azui. Tunasema hiyo kipande yeye anabeba. Yango to songe la lecture wana. Ndio tarudia yeye usomi. Donc Jérusalem était la partie de Dieu. Tunasema Yerusalema inaoneshaka hiyo upande wa Mungu. Mais la partie de Dieu ezali Israël. Lakini hiyo upande wa Mungu kwa ni Na Israeli. biso. Na shie. Yango nesala ka 2/10. Ndio afanyaka 2 juu ya 10. Ozora na malam, Amen. de 2 il a fait 1. Iko hiyo 2 anifanya kwa moja. C'est ça la partie de Dieu. Ndio kwa upande wa Mungu. Attends, Verset 17, nous lisons, Zongela 16 na. 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 23. Amen. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Oui. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Donc, il faut d'abord oyeba boye. Inabidi kujua hivi, Ce qu'il faut comprendre, inabidi tuelewe
Le Seigneur, la façon dont a tamboli d'abord, Bwana mfano vile alitembea, natalisaki bino que il y a la fête de l'Éternel par rapport à Adam. niliwaonesha usema unakuya karamu ya milele kulinganisha na Adama. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Ndio inabidi kuelewa. Le mususu Kusema kwingine moisson par rapport à Adam. mavuno kulinganisha na Adama. Elema wana fobo yebango très bien. Hiyo nuti inabidi muijue vizuri. Yango moni awa natala na bakre kuna soki sana. Yango moni Tuko naona natalisaki bino que Adam azalaki comme un grain. ndio inaonyesha Adama alikuwa kama mbegu. Place ni tozo Adam comme un grain. Fazi kaja chukua Adama kama mbegu. Totalisaki Jésus-Christ tanga zoroba na Matthieu 13. Tunaonyesha wakati Yesu anasema Mathayo sura ya 13. Alobi un cultivateur a semé des bons grains na bilanga na ye. Anasema mulimaji mzuri anapanda mbegu mzuri mshamba yake. Le malin pe aye na butu aloni. Na ule muovu anakuya usiku na anapanda. Tangu bazongaki na ndaku na badisiple. Wakati anarudia chumbani na wanafasi Na Matthieu 13 verset 33. Mathayo sura 13 Les 33. disciples va poser question. Ndio kwa wanafasi wanampiga sasa Pourquoi swali. zolo belango ka parabole? Kwa nini uko unasemezea pa katika fumbo? Alobi non na zolo belango ka parabole. Asema wasemezea Parce katika que fumbo. pona bango la parole oyo nzamba yebise ki Esaïe Yesu s'accomplit kolona bango. Juu yabo hiyo neno Mungu anamwambia Isaya itimilike juu yao. Ndayako koma wana na verset 33 pona koloba vous donc écoutez la parabole de l'ivraie et du blé. Ndio sasa wakati anafika kusalamini na L'explication kata de cette mweye parole. mushikisa sasa maelezo ya hiyo Alobi, fumbo ya magugu na Celui ngano. qui sème la bonne semence, Asema ule unapanda mbegu c'est mzuri le fils de l'homme. ni mwana wa mtu. La bonne semence, Na hiyo mbegu c'est mzuri le fils de Dieu. inakuwa ni wana wa Mungu. Verset wana Jésus atalisaka ke Na hiyo andiko Mungu anasema tangu kusema Nzambe asali Adam wakati Mungu alifanya Adamu ilinga koloba inataka kusema aloni. anapanda. Ozomona Unapanda. yemo ka explikango eza olona. Yeye mwenyewe anaifasiria Bonne kupanda. semence, c'est le fils de Dieu. Na mbegu mzuri wa wana Or wa fils Mungu. c'est l'image. Japo mwana anakuwa ni picha. Ozona na malamu. Unafuata mzuri. Yango moni moloni nyonso susi na ezalaka molona oyo aloni ife kufa po ebote ebele. Ndio kule mpandaji wote wa mbegu anapendaka hiyo mbegu alipanda ikufe njoo izae mbegu matunda mingi. Donc ti ayebisaki nani multipliez-vous. Vile alimwambia Adam. Adam mjumlishe Multipliez-vous wana za koloba ngo tant cultivateur azoyebisa grain. muhiyo mwasa mjumlishe alaza usema kama Donc mpandaji. azoloba ndio tant mbegu. azoyebisa Adam na mwasi bose multiplier cela veut dire beaucoup. Wakati anamwambia Adam anamwambia wajumlishe sasa mbegu. Parce que moloni ayeba asoza na mbuma na ye. ndio ule Sozo mpandaji mbuma na ye anaiwako kome bele. kati na mbegu yake Yikinyisha ndio ijumlishe. eli koloba Pia usema na kolona yo utakupanda après kisha okokufa. utakufa. Donc okomaka ebele. utakuwa Donc la bénédiction là le Seigneur azako bénir Adam sima ni nango usema azakoloba okufa. hiyo baraka Mungu anambariki Adam kumkonga hiyo baraka Yango moni makufwa. na ba église neto ba pentecôtiste ba comprendre ba te ala biso te. Ndio kule makanisa sama mapateotista bali wake mobili. Or la prédication Paul alobaki qui a connu la pensée de l'Éternel. Japo mahubiri Le Paulo problème de alisema nani alijua la wazo prédication c'est hili? la pensée. Mahubiri ni wazo. Alobi or nous avons la pensée de Christ. Unasema japo C'est sisi ça. tunakuya na wazo ya Kristo. Alors c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi kuelewa. Donc par rapport à Adam, Kulinganisha na Adam. Adam kufaki. Adam alishakufa. Alikuwa Maintenant le Seigneur na sasa Bwana azo répété Adam na kati ya Abraham, Isaac, Jacob. eko na anzula Adama mundani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Azwa bango aussi lokola ba grain na ye. Anabachukua na hapo kama mbegu yake. Effectivement, Kwa kweli aluki mabele oyo akolona bambuma na ye Abraham, Isaac, Jacob. anatafuta udongo baada panda mambegu yake Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asali Moïse asala mabele. Anafanya Musa kama udongo. Kuna nde Nzambe alonaki mabele na Kule bambuma na ndio ye. kule Mungu alipanda mambegu yake. Or soki aloni bambuma na mabele, Japo wakati anapanda mbegu il faut ekufa. inabidi kufa. Yango Moïse comme terre aza ministère de la mort. Ndio kule Musa kama udongo anakuwa huduma ya kifo. Mais il fallait que Na ilibidi ebima. itoke sasa. Nde yango natalisaki bino
Njoo niwaonesha Le Seigneur Jésus tango aye Yesu Kristo wakati alobi moisson déjà ekomeli. anasema hiyo mavuno isha Il kukomala. fallait tout na Jésus. Inabidi mpe Tuna swali. nini alobi moisson ekomeli? Njoo tunasema mavuno Il isha fallait kukomala. yebisa biso balonaki yango wapi? Inabidi tuambiwe Donc alipanda tango yo wapi? ye déjà si ekomeli. Njoo wakati wanakuwa Seke sasa ezalaki na kukomala. lere elonamaki? Kulikuwa wakati Ezalaki na ilipandwa. lere ekufaki. Kulikuwa wakati Maintenant ilikuwa. tango yo ye omoni yango déjà si Na ekomeli. wakati wewe unakuwa unaisha kukomala. Ekomi lere akobuka. Inakuwa wakati ya kuvuna. C'est ce que Jésus azoloba na Jean. Jamani Yesu anasema mu Yohana sura ya ayebisi badisiple natindaki bino bokende kokota na bilanga oyo bino bolonaka te. aliambia wanafasi niwatuma mwingie mwe shamba ile mwe ya mkutano. Donc elonama quelque part Sasa walipanda bangumango eleka liwa na hiyo ma mena na lari ya Jésus ebibi na wakati ya Kristo inatoka sasa. osomana mena ndeki parole ezali Unafuata vile neno nakuya. wana nazokenda yango nini par rapport ya Jésus Christ. Ile mnanojua nini kulinganisha na Kristo. Aussi Jésus Christ Na naye Yesu azobika neti fin aussi ya moisson. eko naishi kama Ye moko peke yake. Hein? Fin ya moisson esengeli ba moissonner ye Mwisho ya mavuno bila mvune yeye. comme étant prémisse quoi. Yeye kama malimbuko Oyo esengeli babuka ili libidi bavune. parce que yango totalisaka boye ke Ndio tunaoneshaka hivi. ntango bazozwa Christ Jésus Wakati wanachukua Kristo comme Yesu prémisse, kama malimbuko. cela veut dire Yafaa usema na nsima wana kisha baadaye il faut un Inabidi- temps ya 7 semaines ezala inabidi kuwe wakati ya mawiki 7 ikuwe pale. yango koremarke Jésus Christ na boye Njoo tuna Yesu Kristo hivi aboya kokende directement tanga sipi alikatala kwenda mara moja wakati soko otangi acte des apôtres chapitre 1 wana zoloba yango maintenant en Jésus wakati unasoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza tanga hapa acte 1 verset 1 à 2 à 3 tunaisoma ndani ya Yesu Kristo. Actes des apôtres 1 à 2 à 3 Actes des apôtres chapitre 1er 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et Oui. d'enseigner dès le commencement, Ah. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours Remarquez. et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Hein? Asali par tous les moyens que Anafanya aubera nanu 40 jours. anafanya namna yote abatokele kadiri ya masiku 40. Bonsoir na malamu hein? Amen. Par rapport parce qu'il y a kufi période à Pâques. Ndio yeye alikufa wakati ya Pasaka. C'est son temps na kufi. Ndio wakati alikufa. Période à Pâques, Wakati ya Pasaka asekwi pe période à Pâques na pain sans levain. anafufuka katika karama mikate bila Maintenant chachu. azeli toujours na se pendant 40 jours. Na anachunga chini ya dunia kadiri ya masiku 40. Bonsoir na malamu. Amen. Or yenda za comme prémisse. Japo yeye kama malimbuko. Donc après prémisse bokotanga 7 semaines. Kisha kupeleka malimbuko mutahesabia mawiki 7. Donc presque ndenge azalaki wana Ni sawa vile alikuwa pale. a consommé 40 jours na boye. Ni kusema alipitisha masiku 40 hivi mkono. Tangu ye azokende Wakati yeye unaenda effectivement juif boye dans la chair kwa kweli yule Wayahudi katika mwili. bazozela 50e jour par rapport ya Pâques na bango. Beko na chunga siku ya 50 unaonyesha Pasaka yao. Ozora na malamu ndenge ezali. Unafuata mzuri vile. Mpona nini il était venu comme serviteur de circoncis. Yani alikuwa kama mtumishi ambaye utaeliwa. Il devait veiller na calendrier d'abord ezalaki juif. Ilibidi akeshe kuyo kalendari ilikuwa Wayahudi hivi. Yango moni akenda mbala moko te asekwi akei te. Ndio na wakati alifufuka sikwende wala moya. Alingaki toujours afanda nanu 40 jours na se. Ilibidi alipenda aikale masiku 40 kwa Kana yeni dunia. usafanda wana na se. Wakati tutakala kwa dunia Etalisaka tout un voyage aussi de l'église. inaoneshaka hiyo safari ya kanisa. Ozona na malamu. Amen. Yango nde etalisaka ke Ile ndio Christ kusema- après résurrection Kristo kisha kufufuka yenda te yaka église. yeye ndio alihubiri kanisa. Parce que les 40 Juu c'est 40 comme marche d'un peuple. inaona kama hiyo mwendo ya taifa moja C'est hivi. l'unique prédicateur que nous Ni connaissons. mhubiri mmoja tu tunajua. Yango pasalaki yango.
Ndio alifanya vile. azo accomplir une parole par rapport ya bajuif Eko unatimiza neno kulinganisha na Wayahudi. et azo accomplir na ngambo aussi ya biso église to comprendre. Na eko unatimiza kungambo ya shio kanisa tu tuelewe. Yango moni tangu ya azokende Ndio no wakati kunenda. alobi bozela le Saint-Esprit qui doit venir. Ndio anamwambia sasa muchunye Roho Mtakatifu unakuya. Alors vous serez mes témoins. Kule sasa mtakuwa washuhuda wangu. Donc c'est que le Saint-Esprit tangu zoya ezalaki 50e jour par rapport ya Pentecôte juif. Nikusema wakati Roho Mtakatifu anaanza kuwa ilikuwa kulinganisha Donc Pentecoste na ndenge Wayahudi. bakontaka cette semaine Vile wanahesabiaka après les prémices. saba kisha malimbuko. Donc ti Jésus-Christ akendeki Mpaka pale Yesu Kristo bango alienda bafanda na chambre haute wana na pas plus de 10 jours. na mule chumba juu abaukale Nde le Saint-Esprit ekita. ndio ule Roho Mtakatifu ilishuka. Ozola na malamu. Unafuata Nde mzuri. le Saint-Esprit ekita. Ndio Roho Mtakatifu ilishuka. Pour confirmer Pentecôte par rapport à Christ Jésus le chant. Juu ya kutimiza hiyo Pentecoste kulinganisha na Kristo anakuja shamba. Christ Jésus qui est le dernier Adam. Yesu sasa kwa Adam wa Parce mwisho. que chant wana zo banda ko banda premier Adam. Juu hiyo shamba inaanza tangu Adam wa kwanza. Ozola na malamu. Amen. Dieu a répété Adam na kati ya Abraham, Isaac, Jacob. Na Mungu anazurula Adam ndani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Parce que Abraham, Isaac et Jacob bazakaka Abraham yemoko. Juu Isaka, Ibrahimu, Isaka, Yakobo ngalaka ni Ibrahimu. Omoni Nzambe alaka batu mibale kaka mabele. Unaona Mungu alilaka tu bantu bawili udongo. Apesa mabele epai ya Adam. Alikabula hiyo udongo kwa Adam. Ensuite ayo pesa mabele epai ya Abraham. Kisha akabula udongo kwa Ibrahimu. Donc a répété likabasala epai ya Adam. Arazula na mambo Abraham. alianza kwa alifanya kwa Adam kwa Nyonso ba Israel ba yeko bikela ezande ya Abraham. yote Israeli alikuwa kuishi ni ya Zamba Ibrahimu. lobi na lakaki tata na bino nde nazopesa bino. Hata ni mwajaka baba yenu. Donc apesa nde mabele epai ya Abraham. Alikabula udongo kwa Ibrahimu. Yango moni ba fils de Et bazako benga Abraham prince de Dieu. Ndio kuna Wana somba mabele te po mabele za tata na yo Nzambe. wana mwita Ibrahimu mfalme kidogo wa Mungu juu hawezi kuza udongo juu udongo ni ya baba Sura yako. Abraham alingaki akunda Sara. Siku Ibrahimu alipenda kumuzika Nde Sara. ba fils de Et ba pagano. Juu wana wa Balobi te wapagano wanamwambia mabele Ibrahimu. nyonso yo. Ase udongo Samba te. pesa nde yo. Mungu akabula ni wewe. Apesaki Adam. Alimkabula Adam. Asongeli apesi yango Abraham. Kisha anarudia anamkaburi Yango Romains 4 elobaka l'héritage du monde a été promis à Abraham. Jo kule Warumi sura yake ya 4 inasemaka urithi ya ulimwengu. Donc Abraham azalaka répétition aussi ya Adam. Ilimpewa Ibrahimu ni kusema hiyo Adam alaka Ibrahimu anali kwa zulu Adam. Na oyo etali héritage. Wala angalia urithi. Yango moni Abraham Adam aza grain. Jo kule unaona Adam anakuwa Abraham aussi aza grain aza commencement. Ibrahimu anakuwa mbegu anakuwa mwanzo. Ozomanda? Amen. Yango moni bazobenga Abraham le père. Anamuita Ibrahimu baba. Tata aza nete bande. Baba anakuwa kama mwanzo. Aza commencement. Anakuwa mwanzo. Lolenge moko pe Mfano na mmoja. bonzoto boye. Mwili hivi Le père généalogique eza en réalité Adam. baba wa watu kuzao ni Adama. Ozona na malamu. Amen. Yango totalisi ke tango tulisa ozwi kusema, Abraham, Isaac, Jacob, Wakati wachukua Ibrahimu, Isaka na Yakobo, c'est réellement les trois grains de Dieu. inakuya kwa kweli mambegu tatu ya Mungu. Les grains où ils ont gardé la vie. Hiyo mambegu inalinda uzima. Maintenant par rapport ya wana Na kulinganisha na hiyo 50e jour ya Pentecôte siku ya 50 ya Pentecoste nde acte de ndio matendo ya mitume sura yake ya pili. tozoka na malamu ha Unaelewa vizuri? nde acte de bozo comprendre Ndio malamu. matendo ya mitume sura yake ya pili. Alors Dieu Sasa Mungu azobomba makambo nyonso alobeli comme sacrifice eko na ficha mambo yote alisema kama matendo. nyonso abombi yango par l'œuvre de la croix. Yote anaificha mukazi ya msalaba. Les sacrifices ezosala ke Yo les deux pains à l'accepter. Masadaka hiyo unafanya kusema hiyo mikate mbi baitikie. Mais c'est l'œuvre de la croix. Inakuwa ni kazi ya msalaba. L'église aussi takazo marché. Kanisa nayo wakati anatembea C'est tout un champ. inakuwa ndio ni shamba. Ozola na malamu. Unaelewa mzuri? Yango pe ekobike na 7 fois 7. Na itaishi 7 mara 7. Yango moni a présentant symbole ya église na cette église d'Asie. Jo kule alionesha hiyo alama ya kanisa na makanisa 7 kule Asia. Cette église d'Asie, il faut faire très attention. Ile makanisa 7 ya Asia ndio Ezalaka te ke mukanda, aikala usema mkanda ezalaka te ke mukanda ya église Éphèse
batindela église Efeso mukanda na Yesu akande mwana tu. Aikalaje kusema hiyo barua ya kanisa la Efeso amtumia kwa pekee. Aikalaje o écrit à l'ange de l'église d'Efeso bakie batikelie mukanda. Omwandikie barua ule malaika wa Efeso banane mwachia mkanda ya pekee. Anaweza kutea mabea ba historia. Aikalaje vile ile kubili kubaya watu wa historia. Inalani hivi. Tanga Apocalypse 1 verset 10 na 11. Soma Ufunuo sura ya kwanza mstari ya 11. Apocalypse chapitre 1er, à partir du 10e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. D'abord, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. C'est bien, recommandation du Seigneur Ezali. Hiyo agizo bwana nakuya. Kwani utotiango na livre. Beba yote weke ndani ya kitabu. Mena livre ndio tindela ba église. Na hiyo kitabu ndio itumie sama kanisa. Donc Efeso azwa livre. Ni usema Efeso ipokea kitabu. Nzora na mala. Amen. Izatenge lettre yango moni. Na chaque lettre ndani ya kila mkanda na suka na nao balobaka que celui qui a des oreilles kumwisho asemaka ule akona masikio entendre ce que l'esprit dit aux églises. Asikie ile roho nasema kwa makanisa alaka kuwingi. Donc cela veut dire inatia kusema lettre za Efeso hiyo mkanda na kuya Efeso ba ko édifier ba Tasmine itafariji ba kupanda ko édifier pe ba Pergame itafariji ba kwa Pergame et ko édifier pe ba tu ya Efeso ya ku Pergame itafariji ba kwa Efeso. Parce que c'était dans un livre. Ilikuwa ndani ya kitabu. Efeso azwaki livre. Efeso alipokea kitabu. Smyrna azwaki livre. Na Smyrna alipokea kitabu. Uzora na mala? Amen. Neti c'est simple. Inakuwa wepesi. Paul akomelaki ba Corinthiens. Paul anaandikia wa Korinto. Mais ngai na tele makayopo tele makazote ya uliwe exhorter mu. Mie mnashimaka na washimaka unafia bisaki ke mwasi abasambela alata eloko na moto. Nasema mwanamke afya kuomba inabidi avale kitu kichwa. Na suis 1 Corinthiens 11. Na chua Korinto wa kwanza sura ya 11. Au Corinthiens. Inakuwa ni barua ya Korinto. Mais ça il place to fandi. Inakuwa ya maana fandi na kutukala. Kwa sana Lubumbashi. Mara nyingine itakuwa ule Lubumbashi. Akaka baramu. Mukanga baramu. Au Corinthiens. Estamos tous autosi yango nzambe pa sepeli. Wakati tunatiki hiyo na Mungu anafurahi. Inakuwa maana kwa kwanza na argument moko tonito zwa pona ngamo na biso kote tozali tozui lettre aux Ephésiens. Tunaweza kuchukua kitu moja cha kungamba lettre wana ya Asie. Tutachukua hiyo mkanda kwa Efeso. Donc ezalaki babiloko oyo nzamba azalaki komona comme échantillon ya via église sur la terre. Ilikuwa ni bintu mwana kuona kama hiyo mabionesho ya maisha yote ya kanisa pa dunia. Donc okiko zala awa tunaweza kuya hapa biso tozo bike la persécution. Shetu kunapitisha hiyo kutesewa. Toza édifier na lettre ya Smyrna. Tunafarijiwa na mkanda. Bobi tungisa Satan koboma quelques gens boye. Usifadhaike Satan ataua watu. Parce que le Seigneur anobaki Ndio alisema soki na yebisaki bino makambo yote. Kama sikoelezea hiyo mambo. Kama sala mapepo na bino. Ipasa kwa mbaya juu yenu. Popo zala surprise de tangu yangu ekoyaka. Jumu shangazo wakati na lobela kabino. Mutakumua usema niliwasemezea hiyo. Donc cette église d'Asie. Ni usema kanisa saba kule Asia. Via église sur la terre tisuka. Inakuwa kwa ukweli hiyo uzima ya kanisa wa dunia mpaka mwisho. Tokokutana na sorta batei mususu. Tutakutana na hali ya watu wengine. Mote afandi wana yebi Yesu azali akumisa beti. Yesu azali wawa. Aibisima Jezabel prêche. Kisha ambaye Jezebel pita ubiri. Ozoma na passe dans l'église mususu. Juma kanisa nyingine. Ozoma na Sardes. Tunasema kusarde. Et non on contre la Thyatire. Kintu nako ngambo yako kule. C'est que tu laisses la femme Jezabel. Nikusema unaacha ule mke Jezebel. Wana Dieu reproche qui il ne reproche pas de fidèles. Qui peut donner la place à quelqu'un de prêcher. Nani anaweza kuleta fazi ya serviteurs? Ni watumishi. Des bergers. Watungaji. C'est que j'ai contre toi. Sasa ile inakuya. C'est que tu laisses la femme Jezabel
prêcher Nisa unaacha mwanamke et Yezebeli séduire aussi mes serviteurs. na kudanganya watumishi wangu. Donc, tant que Jézabel en réalité, Wakati asema Yezebeli kwa ukweli l'aspect azaki sidonienne. alikuwa kwanza Sidonienne, Azaki na adoration na ye. alikuwa na maabudu yake. Likamoni ni nzamba zo reprocher Akab. Mambo gani Mungu eko na Akab azalaki na mamakia adoration na Akab. Israël. Akab alikuwa maabudu kule Celui qui détenait vraiment la parole, c'est Eli. ule anaanza alikuwa ashakushika neno ni Maintenant, Elia. Eli avait la parole qui a abandonné le commandement de l'éternel. Na Elia alikuwa ananena kusema hawezi kuachilia amri ya wa milele. Et que osangana na ba faux mariage. Na wende ukaambatane C'est la parole que Eli avait. Ni neno Elia. Maintenant, Akab de son côté, Sasa Akab kungambo atali yake vers les nations. anageuka kwa mataifa. Asepeli kokangama na sidonienne. Anaichika kuambata ule Parce que Sidonienne. Jézabel a sidonienne. Du Yezebeli anakuwa A kusidoni. contredit parole ezaki pa Eli. Anaenda kinyume ya neno lilikuwa kwa Elia. Sidonienne ayena sidonion son akata Ule Israël. wa kusidoni anakuya na Sidoni yote kule. Maintenant reproche bazo ebisa Akab. Sasa hiyo bila mwambia Akab. C'est que j'ai contre toi. Bila kwa na kibaya Toi kwa. tu laisses Jézabel. Huko na hata Yezebeli Ozona na malamu Amen. prêcher mes serviteurs Ubiri wa et Kristo wangu. séduire Na Israël. kudanganya Israeli. Parce que tangu Jézabel aye Tu wakati Yezebeli anakuya amemi na adoration na ye nyonso. anachukua na Na nzambe na ye maabudu yake yote na Mungu wake babandi bali. kuinstale Anaanza kubaweka banzambe Ba na Mungu. ordre ya nani ya roi Pichani ni mfano. qui laisse alors Jézabel séduire les gens. Na naacha Si Yezebeli Akab est kudanganya watu. prédicateur, un pasteur. Ni mchungaji mfalme. Yango moni tangu Akab attaqué Eli. Ndio kuna wakati Akabu anamshambulia Eli. Eli na 1 roi 18 verset 18 alobi. Na Elia wa mafalme wa kwanza sura C'est toi 18 qui mstari trouble 18 le peuple. anasema Et ta maison. Akabu unafurusha taifa Parce que nzima vous avez yako. abandonné Juu les commandements de l'Éternel. Unaacha hiyo amri ya wamilele. Osona na malamu. Unafanya mzuri. Et Akab est certain type de pasteur. Na Akabu anakuya kama Des ndionyesha wa prédicateurs. pastori wa Ils ubiri. conduisent vraiment. Wewe naongoza kweli. Mais ils ont la facilité à comme une fausse adoration na kati ya l'église. Wanakuya na wepesi ya kuleta maabudu ya mubaya ndani ya Osona na kanisa. malamu. Unafuata mzuri. Role ya Jezabel na Israël ezali nini? Hiyo kazi ya Yezebeli kwa Israeli ilikuwa ni Faire oublier Israël le vrai Dieu. C'est ça. kufanya Israeli asaulike Mungu wa kweli. Kolongola na kata Israël le vrai Dieu. Kutosha ndani ya Israeli Mungu wa kweli. Maintenant ba serviteur wana bazakande nini? Sasa wale watumishi wanakuwa mfano gani? Omona ye? Utamwona Sawana. iko pale Azana pose écriture te. asina na hiyo Abi écriture kama ya mbele. andiko asandiko ni Bao bakomaki yango baza pe lokola nga. bale wananjika Ngape na komolo. ndio usafi Comprendre qu'il a ça à câble. ndio msana pia akali Donc azosala pour tout le monde faire oublier les gens le nom de l'Éternel. eko nafanya nguvu yake yote afanye watu Au moment wasaulike nazo chini ya ça milele. c'est ma vision. Unaona ni yako ni onyo Je yangu suis le visionnaire. na kwa mwenyewe C'est Dieu qui m'a donné la vision, toi tu n'étais pas, j'étais seul. ni Mungu alikabula onyo akuwe Même dans pale cette pia vision quand je pekee voyais, je regardais de part et d'autre, personne. bila ngara kubaya Seul. kunyira hakuna hata mtu ni kwa C'est que pekee c'est une chose qui est vraiment exceptionnelle. Ni kitu C'est ya que kwanza Dieu m'a upekee. donné Sasa Mungu sur cette aniambia. terre. L'ouvrier de la dernière ère. asa hiyo mtumishi wakati ya mwisho Osala na balabu. Amen. C'est vraiment à cap. anakuwa ni Akabu. Donc, rôle ni. Matthieu Basi ni nyonso na Satan Jézabel. mahubiri yake yote yakuwa ni Yezebeli. Alors ils sont contre na kati ya batu. Ile nyanda ya bantu. Au moins azolo ba Paul c'est qui Paul azana lokola kanga. Paulo ni nani? Paulo usamie. Paul azana lokola ngai Paulo matete yake yeye usamie na hiyo Kapi pia na anabidi bokocha. sasa ya iko ana Azoko tawanga bandibia. C'est que ceux qui y est pas ye lelo à partir à lelo. ile ngisa mkicha wa Lokola motei moko ayebisaki bandimi na ye. anaita mkicha wa Alobi te. Ba jeune fille na ba jipa mirai ba ozali bala te. asa babinti anashika mrefu mtapokea ndoa. Avant yolosi. Ilikuwa kwa Yorositi. Ba jipa la taka ba jipa Na mikuse. hivi watu wajote fupi. Yabo kuzwa quand même mabala wa. Njoo mtachukua ndoa Mobili. hapa. Mobili. Il fait oublier le nom de l'Éternel Eko nafanya na kati ya peuple. taifa isauli. Mais baza à l'aise. Na wanakuwa na Bona ustawi. nini? Jua nini? Amalmena bango na olenga kotala c'est que il y a pas quelque chose devant bato bakomaki les écritures bakokani ka na ye. Alibapeleka ndio afike Unaona? kusema beko pamoja na bale baliandika kitabu ndio kwa yeye. Aboyi ko honorer bango. Anakatala Donc kuwaheshimia. c'est ça le rôle lolenge ya travailler. Ndio la pia mfano vile atumika. Est-ce que vous comprenez comme là? Unaelewa mzuri? Donc chercher à faire oublier
oublier le nom de Dieu. Kutafuta taifa isaulike jina ya milele. Et c'est ça le rôle oyoyo Ndio inakuwa kazi le pasteur a fait. wachungaji walifanya Akabu. Faire Israël a oublié le nom de Dieu. Kufanya Israeli asaulike jina ya milele. Donc a commis peu kondima. Anafika anaanza Bali kuamini Dieu. bali anakuwa Mungu. Et il fallait une démonstration pour bazonge la que l'Éternel est Dieu. Ilibidi kukuwe Donc vraiment babosana bikubwa zambe. kusema wa milele anakuwa Mungu bali saulike jina ya Une milele. fausse adoration et kotaki. Kusema maabudu mubaya. C'est pourquoi un serviteur doit en tout cas être un dispensateur fidèle. Ndio kule mchungaji inabidi akuwe mgawanyaji mwaminifu. Donc, ayez pas que la semence que j'ai, Ajua kusema hiyo il y mbele a quelqu'un qui a créé ça qui me l'a donné. kunakuya mtu aliuma na nikaburia. Ngai nazokendeka kotia ngo esika oyo ayebisengana tia. Mie ni unaenda kuiweka tu faza niambia niiweke. Donc, ce qu'on demande aux dispensateur, Ile beko nalomba kuwagawanyaji selon 1 Corinthiens 4 verset 2, kufuatana na Wakorinto wa kwanza sura ya c'est 2 mstari wa pili. d'être fidèle. Bakuye waaminifu. Zola na mala. Unapata mzuri. Cette fidélité que ça là que Hiyo uaminifu tafanya le kusema peuple battra toujours le Seigneur Jésus. taifa yangalie paka Bwana Yesu Kristo. Toujours Jésus Christ. Paka Yesu Kristo. Zola na mala. Unapata mzuri. C'est surtout ça. Ndio Et inakuwa donc hiyo. wana il faut faire vraiment la carte de biso makasi. Ile kitu inabidi ikale ndani mwetu nguvu kabisa. Nde yango moni Ndio ile unaona na etape ya niveau neti ya église mu kipande wala wakati ya kanisa ya 50e. kuna kuya namba Donc 50 après 7 semaines. kisha mawiki 7. Quand yango ezo salema, Wakati hiyo inafashika, qu'est-ce qui fait que le Seigneur andima le 2 pains et ya du levain? nini unafanya kusema Bwana aitike hiyo mikate mbili Il y na a kwenda des chachu? sacrifices qui entourent ces 2 Ni pains. hiyo masadaka yanazunguka hiyo mikate mbili. Parce que le jour de ces 2 pains, Juu siku ya hiyo mikate mbili, le jour de ces 2 pains, siku ya hiyo mikate mbili, le jour de ces 2 pains, siku ya hiyo mikate mbili il faut qu'on yeba que inabidi kujua il kusema y a eu des sacrifices qui basali. kulikuya masadaka walifanya. Mais avec nous l'église à la fin, Sasa na sie kanisa kumwisho il n'y a pas un autre sacrifice qu'au Salem. hakuna sadaka nyingine itafashika. Parce que nous savons que le sacrifice de Christ. Tupa na sadaka ya Kristo. Mais Dieu nous accepte à cause de ces sacrifices-là. Lakini Mungu anaituitikia kupitia Yango hiyo moni na sadaka. tangu ya 50e, Ndio kuna wakati ya 50 balobeli mena 7 agneaux. wanasemezea wa Tena. kondoo 7 wa mwaka moja. Balobeli un agneau, 7 Abaseme agneaux. kondoo moja, wanasema En kondoo réalité, 7 ni wa wolo mwaka bali. moja. Wanafia kusema nini? C'est ce que j'ai dit par rapport à cette église d'Asie. Njoo nilisema kulinganisha makanisa 7 kule Asia. Donc chaque église, Ni kusema kila ils kanisa ont atteindre perfection. inafikiria kukamilifu. Hein? Ils ont atteindre perfection. Ils ont atteindre Fika perfection. kukamilifu, inafika kukamilifu. Ils ont 7 troupes de vainqueurs. Kunakuya bikundi 7 ya washindaji. Ces 7 troupes de vainqueurs là, ça fait comme 7 agneaux. Hiyo bikundi 7 inafanya kama makondoo Que 7. Dieu accepte à ce moment-là, na 50e. Hiyo Mungu anaitika ku siku ya 50. Et Azo considérant comme il prend un champ. Na eko na ionesha saa vile achukua C'est shamba. pourquoi on tue les boucs. Njoo wanaua Parce que les boucs mbuzi est pour wanaume. payer les champs. Njoo mbuzi eko pale njoo kukuza shamba. Et Azo tia bélier. Na eko nika ule belie. Pour raconter, c'est que vous êtes accepté parce qu'à remplacer Bisso. Njoo kuonesha kusema mnaichikiwa njoo aribia fazi yetu. Donc il a pris notre place, notre malédiction. Nikisema alichukua laana yetu. Yango toza accepté. Njoo kule tunaichikiwa kwake. C'est pourquoi il met les béliers. Njoo kwa naweka huyo belie. Parce que bélier remplace les condamnés. Juu belia anabaka fazi ya ule alihukumiwa. C'est comme Isaac était le condamné. Ukisa vile Isaka alikuwa ule Mais le bélier alihukumiwa. l'a remplacé. Lakini huyo belia anabaka Mais fazi l'œuvre yake. qu'on remplaçait Saganagata tabernacle, nous voyons le bélier teint en rouge. Na hiyo kazi ya kubeba fazi tunaona ndani ya ema, tunaona ule belie anakuya na matashi ya C'est rouge. pourquoi ton dimaka Moïse a monaki déjà l'agneau a kufa déjà avant la fondation du monde. Njoo tunaaminia kusema Musa aliona tangu Parce zamani que ule Bible mwana sait que kondoo c'est que tu alikufa vois. kabla ulimwengu ifasiwe. Fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Njoo alimuelezea vile unaona Il a uifanye vu kulinganisha na vraiment mfano ule juu ya le mlima. bélier sur le trône
ensanglanté. aliona kule belie pa enzi eko na vuya damu, Eh bien, en présentant un bélier, peau de bélier teinte en rouge. lakini anaonesha hiyo ngozi ya belie inakuwa na madamu. Ozola na malam? Amen. Yango tolobake. Ndio tunasemaka Christ azali notre sauveur dès l'éternité. tunasema Kristo analaka mkombozi wetu tangu milele. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau s'étonneront et l'adoreront. Adoreront la bête. Bale jina haikuandikiwe mkitabu ya uzima batashangaa na wataabudu le nyama. Ikamba livre pe ko mona batu bakasaka livre. Mambo ya kitabu hata ba page. Sasa page ya pembe ya mweupe livre. kitabu. Ya kanisi ceux qui neti si Dieu écrit eza lolenge biso beto komaka. Kama Mungu anaandika hiyo sababu eno nasema ni vile shie bantu tunaandikaka. Non, Dieu a sa façon. Mungu anakuwa na mfano yake kwa kuandika. Oya pesa ka terme na ye. Vile aletaka hiyo matamko yake. Dieu inscrit les gens Mungu anaandika watu dans la terre. Il considère la terre comme des feuilles. Anaangaliaka wala anabebaka udongo kama il inscrit des gens dans la terre. Kitabu, il écrit. Dunia. Il écrit aussi les gens au ciel. Anaandika bantu tena kule mbinguni. Unafuata mzuri. La terre c'est tout un livre. Na udongo inakuwa kitabu nake. C'est tout un livre. Kwa kitabu que le Seigneur a considéré. Ile Bwana naye anahesabiaka. Or la terre en réalité zalaka image ya ciel. Japo udongo nalaka ni picha ya mbingu. Parce que la terre ezalaka toujours coordonnée par le ciel. Juu udongo inaongozwaka paka na mbingu. C'est ce que sengeli nayo oko comprendre. Njoo inabidi wewe uelewe. Mais il faut nayo yeba boye que lakini inabidi wewe ujue hivi. Au temps des prophètes, wakati ya manabii, leur promesse était la promesse d'obéir pour rester sur la terre des vivants. Aji yabo ilikuya ni kutii njuu babakie pa udongo ya wenye uzima. Donc ose à la présence sur la terre des vivants, la terre d'Abraham. Ukuye pale unaketi pa bulongo ya Ibrahimu. Donc ceux qui naissent au désobéir, wakati wa kutokutii, Dieu doit effacer de dessous les cieux. Mungu atakuzima chini ya ulimwengu. On efface là où on a écrit. Banazimaka pale waliandika. On efface pas esika yokomaki te okene ko effacer ndengini. Banazimaka pale uliandika pala kuandika utazima mfano gani. De dessous les cieux. Nisema kama Bwana anazima chini ya mbingu. C'est qu'il y a un livre de dessous les cieux. Nisema panakuya kitabu chini ya mbingu. Banaita udongo inakuwa ni kitabu. Comme le ciel aussi c'est un livre. Kama mbingu nayo inakuwa ni kitabu. C'est ce qu'il faut que nayo comprendre. Ndio inabidi na wewe uelewe. Yango moni ce qui tozui ndio wakati tunachukua Deutéronome 29 Kumbukumbu la Torati verset 29-21 10:29 mstari ya 20 na 21. Deutéronome chapitre 29, le 20e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Donc le Seigneur effacera son nom de dessous les cieux. Bwana atajima jina yake chini ya mbingu. Ou bien le bagage j'inscris son nom sur la terre. Anasemaka minanjika jina yake pa udongo. Donc c'est que ni kusema il faut nayo d'abord au saisir inabidi na wewe ushike que kusema Christ Jésus aussi ndenga yaki Kristo Yesu muvile alikuya yaki ko enseigner les livres du ciel oeza au-delà alikuya kufundisha kitabu ya kule mbinguni inakuya mbali kule ushinja yo umbaji. Oui, parce que son livre en réalité est le ciel. Juu kitabu yake kwa ukweli kwa mbingu. Donc son livre est l'éternité. Unasema kitabu inakuwa ni umilele. Et dans son livre aussi, il a écrit des gens par rapport à rédemption au yasali. Na ndani ya kitabu yake arandika bantu kupitia hiyo ukombozi alifanya. Et c'est ce que l'écriture appelle livre de vie de l'agneau. Jo ile andiko naita
kitabu ya uzima ya mwana kondoo. Terre de l'éternité, c'est en réalité le ciel. Udongo ya umilele kwa ukweli mbingu. La cité de Dieu. Ya kwa muji ya Mungu. C'est tout un livre. Inakuwa kitabu. Même tangu ayaki na ta wakati alikuya azalaki comme une révélation, alikuwa kama ufunuo, mais azalaki comme le mot d'un livre cacheté. Alikuwa kama hiyo matamko ya kitabu lakini yenye kufinikwa ni mtu. Il est venu au milieu d'Israël. Alikuwa kati ya Israeli. Lokola bombaki Israël a comprendre ete vile arijificha njuu Israeli asimuelewe. Esaïe 29:11 elobike aza révélation. Isaya 29 mstari ya 11 asema eko ufunuo. Asalakia atakuya hiyo matamko ya kitabu iliyojificha. On ne comprendra pas nini akobanda kuloba. Ni kusema abataelewa nini ataanza kusema. Des mots cachetés. Mais ça ni misemo lakini yenye kufichwa. Inakuwa ni kitabu. Alikuwa ni kitabu. Wakati anaotembea. Et c'est lui, nous étions inscrits en lui. Na tuliandikwa ndani mwake. Parce qu'en réalité le Seigneur kwa kweli Bwana nous aide à comprendre que la femme azalaka déjà na kati ya l'homme. Anatusaidiaka kuelewa kusema tangu zamani mke analaka ndani ya mume. Donc tangu ase manifester audine na kati wakati anaonekana alikuwa ni ndani ya mwanaume. Il est dans le sein du livre. Kusema eko ndani ya kitabu. Donc asa présente na kati. Eko mule ndani. Même azo tambola ibike place neza kuna na kati. Na hata wakati anatembea wasa fazi yake kule ndani. Si l'homme a choisi rien, cela veut dire atangie na kati ya lecture na yeye. Wakati mume anamchagua kusema anamusoma ndani ya ufunuo wake. Que nous comprenons que c'est impossible que ba effacer mutu du livre. Inakuya ya kigumu wala iwezekane bajime mutu na kitabu. Livre de vie de l'agneau. Mukitabu ya uzima mwana kondoo. Impossible ça comme exhortation. Haiwezekani. Eza lokola Paul tanga lobike. Ikusa vile Paulo alisema yeba ke yoba anteyo. Yosa wewe bari ku inabidi kuogopa. Po aza na capacité ya kolongola yo. Jana kwa na uwezaji ya kutukunya. Capacité ya kolongola yo ezande yemo kwa milongo. Kwa ile uwezaji ya kutosha ni kwa ni yeye mwenyewe analitosha. Ozola na malamu parce que en réalité le majeur ne peut jamais manquer le peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Le majeur il est majeur par rapport à un peuple kwa pesi yango alliance. Anakuya ule mkubwa kunjwa kaburia agano kwa taifa moja hili. Yango monita ngabisaki Moïse. Ndio vile unaona wakati anambia Musa. En réalité na go détruire bango tout. Sasa kwa kwenda bazima boti. Mais kama anazela encore na yo. Ni paka munjia yako. Osomona ce livre là. C'est Moïse. Ni Musa. Il y a un peuple ko bimali susu na kati na taifa itatoka ndani mwako kisha tuendelee bila kutembea. Haiwezi kukosa kamwe taifa ile kitabu. Uzola na malam. Akozanga jamais le peuple. Haiwezi kukosa kamwe taifa. Uzola na malam. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi uelewe. En réalité omone ngizamba salaka. Ndio Mungu afanyaka. Kolo asalaka par tous les moyens. Mungu afanyaka kupitia namna yote. Mokumba na biso nyonso. Ye moko livre wana ndeme mango. Oui. Donc charge na biso pardon na biso bujito wetu yote inabidi ibisaki Moïse bebe. C'est celui qui pêche. C'est lui là tena zambi. Jone nitamuondosha tamuua. Mende komi batamboli anatembea. Ayusi na Moïse. Ambia Musa par le rocher. Sima kumwamba. Et de l'eau sortira. Na maji yatoka. Sasa Ayusi que le Seigneur alingo retrancher na kata pepe. Anasa Bwana anafia kumuondosha kata taifa ndio taifa yenyewe. Asangisi basi. Sana anakusaiba basi. Ni rebelle. Saba tombozi. De ces pieds. Ndana yo mwamba. Petit sorti de l'eau. Mtoto maji. Bête. Anapika. J'étais déjà dit que c'est lui qui doit pêcher là. Ula tatenda zambi. Tamutosha. Toi tu n'entreras. Wewe hautaingia sasa. Osomona Ruben Unaelewa Ruben? Ruben qui était le premier, mais il a perdu la prééminence. Mzaliwa wa kwanza anapoteza yeye uzaliwa wa kwanza. Soki baebisi Manasseh na Ephraim. Kama anawaambia Manasseh na Ephraim. Ayoki mutazo exhorter anasha Mungu mtu asikusha pembeni. Ruben asala kerere sengena kitaki ni kosala likambwana. Anafanya kosa Manasseh na Ephraim bako varie. Mtu aso comprendre makambo. Manasseh na Ephraim atashirika sasa ile mambo. Likambwana. Aisa hiyo mambo. Ya sala retrancher. Yeye bamutoni bamondoshe. Shia tukubazaliwa wa kwanza. Ako sepela na mutane wana. Astapenda mtu yeye mfano. Akomona yeye mwese. Atamona mwese. Eza lokola bato yo moni bango. Ukisa bale bantu. Kana susi pwani Yesu akufa. Bangala na ile shaka. Tazole la pwani Yesu akufa.
tatizo ya or balelaka nde pona masumu na biso banaliaka njuu ya zambi lelande pona mabe na yo ria njuu ya zambi yako kitisa ujinyenyekeze non kolela po Jésus hapana kuria njuu sana kufa la mort de Jésus c'est une fête kufa ya Kristo inakuya ni karamu uzona na malamu amen c'est une fête inakuya ni karamu c'est une réjouissance inakuya ni furaha oh Bible le dit le soir ezoya il fera beau njoo kule Biblia inasema jioni na karibia kutafanya mzuri kabisa ile kintu nabidi ujue même tangu événement elingo kokisa hata wakati hiyo mambo yanafika kutimizika frère ndugu Jésus Christ a chanté Yesu Kristo aliimba après bané millénaire kisha miaka Bible le dit dans Matthieu 26 Biblia sema Mathayo 26 Jésus a chanté des cantiques Yesu anaimba manyimbo c'est le jour glorieux zoya ni siku ya utukufu na le karibia jour magnifique tatatambi siku ya watu watachunga kabisa yakonde zoya se pointer à l'horizon njoo siku inakaribia sasa oye sengeli ile libidi a payer le prix alipe hiyo bei donc c'est un jour très merveilleux ni siku ya mastajabu ozona na malamu amen c'est un jour très merveilleux ni siku ya mzuri kabisa yango moni jour bana mibale ya Aaron bakufaki njoo unaona siku total la situation ndenge eleka siku wana na Levitique 10 wa Aruni wawili walikufa Mwalawi sura yake ya 10 c'est un jour très glorieux frère ni siku ya furaha mpendwa qui pouvait accepter nani aliweza kuchukua ma charge wana kuchukua hiyo uzito frère même regarder hata kuangalia ce programme là hiyo matayarisho hakuna hata mtu anaweza kuangalia ni regarder kuangalia tu nani nakwambia la rédemption ukombozi non il faut vraiment inabidi koyeba ko louer le Seigneur kujua kusifu Bwana banana Levitique 10 là Walawi sura yake ya 10 mstari wa à partir du premier verset nous lisons Levitique 10 à partir du premier verset au nom du Seigneur Jésus-Christ les fils d'Aaron Nadab et Abihu oyo nyonso tozolobela d'abord iyo tunasemezea tu na bélier qui a remplacé notre châtiment ya ule bélier alibeba fazi ya donc azwinde place na biso ni kusema anachukua fazi yetu atukustahili sie c'est pourquoi nous voyons ndio tunaona ce jour-là ya présentation ya des pains ayant du levain siku il y a eu des sacrifices qui ont entouré ce deux pains là siku ya kuonesha hiyo mikate mbili na kuwa na chacho kulikuwa masadaka ilizunguka hiyo oui ça kotalisa que il devait payer le champ tunaonesha huyo mbuzi mwanaume ile unaonesha ilibidi auze shamba oui c'est comme l'habit de Joseph inakuwa kama vazi ya Yusufu ma frère à Joseph babomande book inakuwa banduku ya Yusufu aruza badi uwa ni mbuzi mwanaume makile ya book nde zonga na trône pa ya Jacob ni damu ya mbuzi mwanaume ndio ilirudia kule kwa Yakobo or proverbe 27 verset 26 c'est lui que book wana zotasa que sacrifice ya Joseph ekosomba champ Mezali 27 mstari 26 inaonyesha sema hiyo sadaka ya Yusufu itakuwa shamba. En réalité, tunaona kwa kweli l'argent que Judas abwakela bango na makolo. Hiyo pesa Judas alitupa kwa mikono ya kuhani. C'est le sang. Wanasema hiyo makuta ni damu. Ekuzonga na trésor. Haiwezi kurudia mwazina. Ils ont payé les champs. Wanauza shamba. Zora na malam. Unafuata nous comprenons notre rédemption. Pale tunaelewa ukombozi wetu. Lisiko na biso tosomba ni comme elanga. Ukombozi wetu tunauziwa kama shamba. Nde totalisaki likambo ezo entouré na 7 agneaux. Njoko tunaonesha mambo hiyo sadaka hiyo mikate mbili nazunguka na 7 troupes de vainqueurs. Wakondo 7 tunasemezana kwa vikundi 7 washindaji. Kwa ukweli sisi bote watoto wa Mungu. Suka. Mwisho il faut tozala déjà na état ya ko servir de libation. Inabidi tufikie mukipimo ya kuwa sadaka. Comme Christ. Tukue kama Kristo. À la stature parfaite à Christ. Hiyo kufika ku muntu mwenye ukamilika wa Kristo. Yango 7 troupes de vainqueurs. Ndio kule tunasemaka hiyo bikundi 7 ya washindaji. 7 églises d'Asie. Na makanisa 7 kule Asia. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Waula tashinda. Ces 7 troupes c'est comme 7 agneaux. Hiyo mabikundi 7 na kama wana kondo 7. Eza Kristo yemoko. Ni Kristo peke yake. Mais en réalité ils ont entouré les deux pains ayant du levain. Kwa ukweli hiyo masadaka yote unazunguka hiyo mikate mbili na kuya na chacho. Ndio zaiko tayari aussi na 50e mwana tozomona bélier
ezozala sacrifié. Njoko tunaonesha sema hiyo siku ya 50 tukunaona huyo belie eko natolewa. Ndio tozo croire que pona tozala accepter pa Nzambe. Na njoo tunaminia kusema juu shie tuchikiwe kwa Mungu. C'est à cause de Christ. Ni kupitia Kristo. Il a pris notre place. Alichukua fazi yetu njoo kule shie bantuchikia. Lolenge tozo mwana ba pain wana ya levire ya mbami. Vile tunaona hiyo mikate ya chacho ilichikiwa na ndio tozo sillonner sur le problème yekota sa belie. Njoo tunatembea kumambo na semeza juu ya belie. Nous voyons Moïse, Aaron étaient retranchés avant que le peuple bakota. Tunaona Musa na Aruni walikufa kabla taifa ingie mji aje. Balichukua alikuwa saisir malam. Amen. Tangawana. Usome. Lévitique chapitre 10e à partir du premier verset nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et puis totalisa ki boye. Na kisha tunosha hivi. Ezalaki kozala aussi na offrande ya farine wana oyo basalaki ezaki ya 2/10. Kulikuya pale sadaka ile wanaanza kuonesha ya bunga ya 2/10. Donc totalisaki aussi na turunisha kusema Jérusalem comme la part de Dieu. Yerusalema kama upande wa Mungu. Le Seigneur de deux il a fait un. Bwana kwa mbili anafanya kwa moja. Donc azwaki une part en Israël. Alichukua kipindi kimoja kule Israeli. Oya comme demi tribu de Manasseh. Ila anaita kama kipande ya kabila ya Manasseh. Par mususu biso. Na kipande nyingine shie. Lolenge totalisaki na arbre appelé olivier franc. Vile tunaonesha kumuti wanaita mzeituni ya muji. Bakati ndamu bazu olivier sauvage basangisi. Banakata vipande ya miti banachukua hiyo mzeituni ya pori vipande banachanga. Vile wa Efeso sura ya 3 nasema kwanza mstari wa 11 kufika 13. De deux il a fait un. Kwa hiyo mbili anafanya kwa moja. Les murs à séparation. Anavunja hiyo kibumba ukuta hiyo ya kugawanya na Mungu. C'est ça les 2/10. Hiyo vipindi mbili ndio ya 2 ya 10 na kuya ni ya upande wake. Asepeli ko yamba biso. Anaitikia anapenda kutukia. Toujours tozomona ngo na 50e, j'insiste na 50e. Ni paka siku ya 50. 50e déjà en réalité marche ya église sili. Kwa hiyo 50 inakuwa kwa kweli mwendo wote kanisa naisha. Donc na suka wana usakule kumwisho ndio azozo abiso. Ntuki inatuchukua shie. Tosoka na malamu ha. Unafuata mzuri.